जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू ओडिशा स्टडी मटेरियल जहाँकि यही चैनल रे आपको समस्त ओडिशा एग्जाम रिलेटेड ओडिशा जीके एवं करेंट अफेयर आपको मिल जाए और ओडिशा रो कौन भी एग्जाम आपण जदि प्रिपरेशन करूछंती सबटू इम्पोर्टेंट फैक्टर होची ओडिशा रो जीके एवं आपण को करेंट अफेयर प्रिपरेशन करिया बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि ना मैथ इंग्लिश आपण तो डेली पढ़ी की मार्क रखि परिबे जदि आपण गोटे दिन भी डेली करेंट अफेयर सहित अपडेट न रोचंती आ जीके डेली 10-15 मिनिट भी डेली 50 ରୁ 60 क्वेश्चन जदि भी न करूचंती तो एग्जाम आपन को पास करिया बहुत कष्ट हबो। तो सेति पई आमे एई चैनल रे आपन को ओडिसा रे ओडिया रे आपन को केमिति का कंटेंट आपन को प्रोवाइड करिवा क्वेश्चन प्रोवाइड करिवा जाके गत 5 वर्ष 10 वर्ष रो क्वेश्चन को एनालिसिस करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेबस अनुसार आपन प्रिपरेशन करके आपन निकट रे पहुंचीबा बहुत इंपोर्टेंट कथा जहाँकि आम टीम आपन ठारे पहुंचेवा पूरा चेष्टा करिवो। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବି ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଯେମିତିକା କି କାଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁଠି 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି କରିଥିଲେ ଯାହାକି ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 30ଟାରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବନେଇବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବାର ଅଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଯାଏଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ବି ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ନା ତ ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଯାହାକି ସେଥିରେ ଡେଲି ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ରହିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଆଜି ଆମେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢ଼ିବା ଯେଉଁଠି ଆପଣ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ବନେଇଛି ଯାହାକି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମକୁ ଦେଖିକି ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ और खाता ଆଉ ପେନ୍ ଧରି ବସନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିବି ତ ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ ଟ୍ରିଫିକ୍ ଅଫ୍ ସେନ୍ସର ଡିଭାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ପାର୍ଟ କର୍କଟ ରେଖା ଭାରତକୁ କେଉଁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ କେତୋଟି ଭାଗରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଭକ୍ତ କରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଯାହାକି ହେଉଛି ଆମର ଭାରତରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ ଉତ୍ତର ଉପପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଉପପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଯେମିତିକା କି ଆପଣ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ कि ये ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣ ଉପପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଉପପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଟ୍ରିଫିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସବ୍ ଟ୍ରିଫିକାଲ। ଓକେ ଥିଲା ଆମେ ଯିବା ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ क्वेश्चन ओके द हिमालयज आर व्हिच टाइप ऑफ माउंटेन्स हिमालय क्यों प्रकार पर्वत ओके हिमालय क्यों प्रकार पर्वत हिमालय क्यों प्रकार पर्वत यह हूँ एक फोल्ड माउंटेन माने भंगित पर्वत केमिति भंगित पर्वत हिमालय केमिति का सृष्टि होची दीटा ब्लू प्लेट को मिसिकी हिमालय पर्वत सृष्टि होची गोटे होची भारतीय प्लेट आ गोटे होची यूरेशियन प्लेट परस्पर धक्का द्वारा हिमालय पर्वत ही सृष्टि होची आउ विश्वर सबठार बड़ शृंग होची कोटा एवरेस्ट विश्वर ओके बड़ शृंग होची विश्वर एवरेस्ट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया ओडिशा रो लॉन्गेस्ट रिवर कोटा नहीं इंडिया रो लॉन्गेस्ट रिवर कोटा कोटा हमर होची गंगा कोटा गंगा भारत रो सबटु दीर्घतम नदी होची गंगा ओके केते किलोमीटर 2525 किलोमीटर मु काली आपन कहितली एटी जानि भारत रो बड़ सबटु नदी होची गंगा तो ओडिसा रो सबटु बड़ नदी मु आपन काली कहितली जदि आपन आंसर जानि छथि तो कमेंट सेक्शन ले निश्चय जानिबे ओके जा द्वारा कि आपनकर एठी क्वेश्चन सहित भी आपन को मु जो क्वेश्चन पचारि जदि कमेंट सेक्शन ले जणाइबे आपन को नॉलेज भी टेस्ट होई परिबो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा फोर्थ नंबर क्वेश्चन व्हिच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया भारत रो सर्वबृहत डेल्टा कोठी ओके ता बदल डेल्टा कह जाए देख आप देखिए समुद्र नदी जो मिसे से बहुत सारा बालुका राशि गुड़ी मालती मिसिक उंचा आकार एक आवरण सृष्टि हुए सहीटा कह जाए डेल्टा एमती भारत सब डेल्टा कौटी देखा मिले आमर सुंदरबन डेल्टा आउट हूँ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ओके डेल्टा पश्चिम एवं बांग्लादेश बंगोपसागर ऊपर अवस्थित ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल बा कला माटी को अन्य नारे कोन कह जाए ना रेगुर माटी आ ब्लैक सॉइल रे कपा चाष भल होता है ओके तेणु ब्लैक सॉइल को एक उर्वर माटी कह जाए कहीं ना चाष भल
ओके आम क्वेश्चन थिला कोन ब्लैक सॉइल को अलग ना रे कोन कह जाए रेगुर सॉइल रेगुर माटी ओके बुझी पाइलो आ ब्लैक सॉइल रे कपा चाष मध्य करा जाए याकू मध्य कृष्ण कपा मध्य मध्य कह जाए ओके नेक्स्ट जीवा वेस्टर्न घाट पश्चिम घाट केमितिका एक पर्वत एक कंटीन्यूअस पर्वत अविरत पर्वत ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इंपोर्टेंट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन द डिसियन प्लेटू इज लोकेटेड इन दक्षिण प्लाटियो केउठी अवस्थित दक्षिण प्लाटियो ऑब्वियसली बात है दक्षिण भारत रे ही अवस्थित हबो प्लाट्यू प्लाट्यू माने कोन अधित्यका ओके एक कथा देखिथिबो समतल अंचटारु किछि पाखरे थिबा एक उंचालिया स्थान बा उच्च उच्चरे थिबा भूमि ठारु समतल भूमि ठारु उच्चरे थिबा प्रशस्त समतल स्थान को ही प्लाट्यू बा अधित्यका कुआ जाय जेमिति का चित्र रे एठी आपण देखि करथुबे प्लाट्यू काहाकू कुआ जाय एई पार्ट को कुआ जाय अधित्यका ओके आम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एन एरिया एरिया अनुसार भारतर सर्वबृहत राज्य कोटा एरिया अनुसार भारतर सर्वबृहत राज्य कोटा ना राजस्थान कोटा ना राजस्थान एवं आयतन अनुसार होची राजस्थान सबुठु बड़ राज्य केते 3,42,239 किलोमीटर बुझिल आउ मु काली आपण कहितली ओडिसा रो सबुठु बड़ जिल्ला कोठा जदि मन थिबो निश्चय कमेंट सेक्शन ले जळिते ओडिसा रो बड़ जिल्ला आउ सबुठु छोट जिल्ला आयतन अनुसार कोठा आपण निश्चय जणेबे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया लाइज इन व्हिच हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर माने गोलार्ध भारत केउ गोलार्ध रे अवस्थित एडी देखि पारुथबे आपण भारत केउ गोलार्ध रे अवस्थित ना ईस्ट टू एशिया भीतर ही भारत आसियो तो एशिया में ईस्टर्न हेमिस्फीयर आउ नॉर्थ उत्तर गोलार्ध एवं पूर्व गोलार्ध रे अवस्थित ओके एटी उत्तर पूर्व दीटा आंसर हबो तो ए अछि एटी मध्य बी मध्य हबो ओके दीटा आंसर हबो बुझी पाइलो एटी चित्र द्वारा भी मु आपन भलो से बुझे देली ओके इंडियन मॉनसून इज मेनली कॉज्ड बाय भारतर जो मौसमी काहे की कहा द्वारा चेंज हुए चाप प्रेशर डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस हेतु जेमितिका स्थल भाग चाप चेंज होगा द्वारा मौसमी चेंज हुए जो खरा वर्षा ऋतु चेंज होता है तार चापर परिवर्तन हेतु ही मॉनसून ला चेंज हुए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन जदि एते जाय आपनको क्वेश्चन आंसर भल लागुथबो तो आपण निश्चय गुटे लाइक टे कहिबे और आगो को आपनको केमितिका रिलेटेड आपनको क्वेश्चन दरकार कोन टॉपिक आपनकर वीक अछि तो निश्चय आपण जो कमेंट सेक्शन ले जणेबे मु सेही रिलेटेड आपनको अधिका प्रायोरिटी देबी बनेया पई क्वेश्चन बनेया पई एक एनालिसिस करके पूर्व वर्ष को चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा द मेजर रिवर ऑफ ओडिशा इज ओडिशा रा प्रमुख नदी केउठी ओडिशा रा प्रमुख नदी कोउटा आमर महानदी कोटा ना महानदी केउठी बाहरिछि सेहुआ पर्वत रु बाहरिछि ओडिशा रा छत्तीसगढ़ रो सेहुआ पर्वत बाहरि ओडिशा रे प्रवेश करके बंगोपसागर रे जाई पड़िछि 900 किलोमीटर पर्यंत प्रवाहित ओके कोटा ना महानदी मेजर ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा चिलिका लेक चिलिका हदर केमितिका हद चिलिका एक लुणी पानी हद को हद लुणी पानी ओके आंसर नंबर बी ओके पढ़ी देबे कोन चिलिका हद काले मु कहितली आ चिलिका हद मोहन अवस्था बंगोपसागर सा जाई मिसिछि ओके हम नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सॉइल फॉर्मड बाय रिवर इज कॉल्ड माने नदी द्वारा गठित माटी कुंडिया को कोन कहै जाय बहुत समय देखि नदी माने पहाड़ रु बहुत माटी पत्थर गुड़ी अन्य सब जैविक पदार्थ आनिकी मिसिकी एक उंचा आकार गोटे सदृश सृष्टि करती ओके ताको कौन कह जाए यही पार्ट कह जाए पट्टू माटी कौन कह जाए पट्टू माटी यही पार्ट कह जाए पट्टू माटी आलुवियल सॉइल कौन कह जाए आलुवियल सॉइल जहाँ नदी मान द्वारा प्रभावित जल द्वारा आसिकी पानी द्वारा आसिकी मिसिकी गोटे एक आवरण सृष्टि करती माने गोटे बड़ आकार गोटे जिनस सृष्टि करती ताको कह जाए आलुवियल सॉइल पट्टू माटी बुझी पाइल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन थार मरुभूमि कोठी अवस्थित मरुभूमि विशेष करी कोठी अवस्थित राजस्थान ले अधिक मरुभूमि देखा जाए थार मरुभूमि कोठी अवस्थित उत्तर पश्चिम भाग रे थिबा उपद्वीपीय अंचल रे थार मरुभूमि भारत राजस्थान ले देखा जाए ओके ए मरुभूमि भारतर बृहत मरुभूमि
ଭାରତର ସବୁଠୁ ବୃହତ ମରୁଭୂମି ହେଉଛି ଥର୍ ମରୁଭୂମି, ଆଉ ୱାର୍ଲଡର 17ତମରେ ଏହା ଅଛି। ଓକେ, ଥର୍ ମରୁଭୂମି ଆମର କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ? ରାଜସ୍ଥାନରେ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ଏହା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମରୁଭୂମି କୋଉଟା? ଥାର୍ ମରୁଭୂମି। ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଥାର୍ ମରୁଭୂମି କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ନା 17 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଓକେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମିଳିଗଲା। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର କୋଉଟା? ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ହେଉଛି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା। କେତେ ଉଚ୍ଚତା? 8586 ମିଟର। ବୁଝିଲ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗ ହେଉଛି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା। ଏହା ସିକିମ୍ ଏବଂ ନେପାଳ ସୀମାରେ ହିମାଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୱେଷ୍ଟର୍ନ କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ଲାଇ ବିଟୁଇନ୍, ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ର ତଟୀୟ ସମତଳ କେଉଁଠି ଅଛି? ୱେଷ୍ଟର୍ନ କୋଷ୍ଟାଲ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ସମୁଦ୍ର ତଟୀୟ କୋଉଠି ଅଛି? ନା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଆଉ ଆରବ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ପର୍ବତ ବା ଘାଟ ଓ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ, କୋଉଠି ଅଛି? ଘାଟ ଓ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଖରିଫ କ୍ରପ୍, ଖରିଫ ଫସଲ କେଉଁ ଋତୁରେ କରାଯାଏ? ଜୁନ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କରାଯାଏ। ମୌସୁମୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫସଲ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଖରିଫ ଫସଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ରବି ଫସଲ। ଆମର ଖରିଫ ଫସଲ ଜୁନ ଜୁଲାଇରେ କରାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରବି ଫସଲ। ଓକେ, ଖରିଫ ଫସଲ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଓ ଉଷୁମ ପାଗରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କରାଯାଏ। ତା ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି ଆମର ଖରିଫ ଫସଲ ନୁହେଁ? ଧାନଟା ହେଉଛି ଆମର ଖରିଫ ଫସଲ, କପାସଟା ବି ହେଉଛି ଖରିଫ ଫସଲ, ମକାଟା ବି ହେଉଛି ଖରିଫ ଫସଲ, କିନ୍ତୁ ଗହମଟା ହେଉଛି ଆମର କି ଫସଲ? ନା ରବି ଜାତୀୟ ଫସଲ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମର 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଦ୍ୱୀପ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ ଦ୍ୱୀପ କୋଉଠି? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ ଦ୍ୱୀପ କୋଉଟା? ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାହା କୁହାଯାଏ? ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚାରିପଟ ଯୋଉଠି ପାଣି ଥିବ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଛି, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱୀପ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ବି ବସବାସ କରନ୍ତି, ତାହା କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱୀପ। ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଏକ ଜମି ଥିବ ଯାହାକି ମରୁଭୂମି ବା ଲୋକ ବସବାସ ପାଇଁ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱୀପ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପ କୋଉଟା? ନା ମାଜୁଲି। ମାଜୁଲି ଦ୍ୱୀପ। କୋଉଟା ଦ୍ୱୀପ? ମାଜୁଲି। ଏହା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ମାଜୁଲି ଦ୍ୱୀପ ଆସାମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦ୍ୱୀପ। ଓକେ, ଏଠି ଲୋକ ବି ବସବାସ କରନ୍ତି। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ କୋଉଟାର ଅଧିକ ଧନୀ? ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଖଣିଜରେ ଅଧିକ ଧନୀ? କୋଉଟା? ଲୁହା ଧାତୁ। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଲୁହା ଧାତୁ ଅଧିକ ଧନୀ। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେଖ ଶିମିଳିପାଳ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍, ଶିମିଳିପାଳ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କାଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି। ଶିମିଳିପାଳ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଆମର ବାଘ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବୁଝିପାରିଲ? କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ ସବୁ ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି, ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ। ଆଜି ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଏମିତିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦେଖ କାଲିଠୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ଫାଷ୍ଟ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଫଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି, ତା ସହିତ ଆନ୍ସର୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଚାଲିଛି ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ବନାଉଛେ, ଆପ୍ ବନାଉଛେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଏପଟେ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଖୋଜିବାକୁ ମିଳିବନି, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଜିକେ ମ୍ୟାଥ୍ ନୋଟ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ସବୁ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଫ୍ରିରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଓକେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ